জয় জয় জগন্নাথ, জয় জয় জগন্নাথ, জয় জয় জগন্নাথ। মহাম্বোধে তীরে কনক রুচিরে নীল শিখরে বসন প্রাসাদান্তে সহজ বলভদ্রেণ বলিনা সুভদ্রা মধ্যস্থ সকল সুর সেবা বসরদো প্রভু জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে প্রভু জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে ভুজে সব্যে বেণু শিরসি শিখি পিছম কটি তটে দুকুলঙ্গ নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষম বিদধতে সদা শ্রীমদ বৃন্দা বনবসতি লীলা পরিচয় প্রভু জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে গোম ভক্তং প্রিয় বান্ধব নটবরম চূড়া কিরীটি শিখম শ্যামা তু কুণ্ডল সুরুচিরম ভ্রুভঙ্গি ভঙ্গি ক্ষণম বেণুধর হে ত্রিভুবন ললিতম গুপ্তম জগন্মোহনম গোবচ্ছা প্রতিপালনম কুঞ্জ সুদনম বনদাহ তারণম कंस केसी निषुदनम गोपस्त्री हरणम हे श्याम राधा पते कालिंदी विपने सदा वसतु मे साहित्यमेवं प्रभु। हे जगतर नाथ महाप्रभु, हे कालिया ठाकुर, हे कलालावण्य निधि महाप्रभु, आज आपणकर ये जो पुण्य पवित्र सुवर्ण वेश यही सुवर्ण वेश उपलक्षे अधम को किसी कहवा सुजोग मिलू प्रभु पाद पद्म बारंबार प्रणाम जनाई आरंभ करुछि आजिर कथावस्तु। ये जो रथ उपरे आपण मान देखुचंती आज सुवर्ण वेश, ये सुवर्ण वेश कहीं कौन पाई ये प्रभु कालिया ठाकुर बड़बाड़ शांत महाप्रभु बलभद्र भग्नी सुभद्रिका ये जो चतुर्धा मूर्ति आज दिव्य जहाँ आम कौचे रथे तु आमनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। देवता माने मध्य ये महाप्रभुंकर दिव्य वेश गुड़िक अवलोकन करने पाई मानवीय लीला करिथांती बा मानव देहरे आसी ये मर्त्य वैकुंठरे महाप्रभु को दर्शन करिथांती। तेणु कहीं ये सुवर्ण वेश जे कथाटी एहीपरि आज्ञा विभिन्न समय जिते भक्त माने बहुत धन रत्न श्रीमंदिर को आज भी दान करुछंती आगरू मध्य दान करथिले। तेणु मंदिर जो गच्छित धन रत्न गुड़िक थिला ताकू गजपति कपिलेन्द्र देव महाराजंकर दान सबुठ अधिक थिला। किंबदंती कुए ख्रीष्टाब्द 1460 गजपति महाराज कपिलेन्द्र देव दाक्षिणात्य जय करी सेठारु 16 गोटी हाथी पिटी रे बहुत गुड़िए धन रत्न इत्यादि आनीथिले एवं से होचंती महाप्रभुंकर जड़े अनन्य भक्त जे कि ये समस्त संपत्ति गुड़ी को महाप्रभु को दान करथिले। साधारणतः आज्ञा माना जाए जे उत्कलर जे होचंती मौड़मणि महाप्रभु गजपति मध्य तांकु निजर मौड़मणि भावरे भाबी सेवक भाव निजको प्रतिपादित करथांती जहाँ आपण माने देखुथिले पूर्व समय रे श्री गुंडीचार छेरा पहरा कार्यक्रम माध्यम रे। तेणु महाप्रभुंकर मंदिर को जो दान करथिले से जो दान गुड़िक बड़ बड़ सेवक गजपति को से समय प्रस्ताव देले जे आज्ञा रत्न सिंहासन जो बेश गुड़िक होउची ताकू सबु भक्त आज्ञा देखी पारना
ଏ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଧରି ପତିତ ପାବନ ବେଶ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯୋଉ ବେଶ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାର ଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ ଆଜ୍ଞା କରାଯାଉ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସେବକ। ତେଣୁ ଇଏ ସେବକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମ କରି ରଥ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଏ ସୁନାବେଶକୁ ବଡ ବଡ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ କେବେ ସୁନାବେଶ କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ କରାଯାଏ। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏବଂ ବାହୁଡା ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ କରାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ଲାଗି ପରେ ସେ କେମିତି ଲାଗେ ନା ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ଉଲାଗି ହେବା ପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଧରମାଳା ମା ବିମଳାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧରମାଳାରୁ ତୁଳସୀ ବାହାର କରାଯାଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଧରମାଳା ଉତ୍ତରାୟଣୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚଣ୍ଡିକା ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପା ତାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନଅରକୁ ନିଆଯାଇ ଗୃହଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜ୍ଞା ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଳ ଆଉ ଫୁଲକୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବା ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାଗ ରଖିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶକୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରାଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରାହୁ ରେଖା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ଆହା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ବେଶ। ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବେଶକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ। ଏ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାମନ ଅବତାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଚିତା ରାହୁ ରେଖା କେମିତି କଣ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା କପାଳରେ ରହିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହୀରା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚିତା ହଉଛି ନୀଳା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚିତା ହଉଛି ମାଣିକ୍ୟ। ଚିତା ବ୍ୟତୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଉପର ଦୁଇ ପାଖରେ ଓସାରିଆ ସୁନା ପଟି ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଥାଏ, ଆକୁ ବାହୁ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତା ଆଉ ରାହୁ ରେଖା ଗୁଡିକ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଠା ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କପାଳରେ ଲଗାଯାଏ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସେବକ ମାନେ ତାକୁ ଲଗାଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଅବଲୋକନ କରୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ। ତେଣୁ এই ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ଅବଲୋକନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଲାଭ କରିବା। ନବୈ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟଂ ରାଜ୍ୟଂ ନଚ କନକ ମାଣିକ୍ୟ ବିଭବ ন যাচে হংরম্য নিখিল জন কাম্যাম্বর বধূম সদা কালে কালে প্রমত পথিনাম গীত চরিত প্রভু জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে প্রভু জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে। প্রভু রথারূঢ় গচ্ছন পতি মিলিত ভূদেব পটলে চোতে প্রাদুর্ভাব
प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतं सिन्धु सुतया प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ये सही महाप्रभु आज्ञा जे दासियार नड़िया को हाथ बढ़ई नहीं जाइथिले आज ए दिव्य रूपरे आपण मानकु दर्शन देउछंती सही महाप्रभु जे भक्त माने देउतिबा भोग को खाउतिले निज हाथ रे परम संतोषरे को बंधु महांती तांकर भोक उपास रे चढ़ुतिबा खबर पाई सुवर्ण थाली रे खीरी खेचड़ी धरी पहुंची जाउतिले से ओडिशा राजा को जिताइबा पाई बड़ भाई बलभद्रंक सहित धड़ा कला घोड़ा रे चढ़ी बाहरथिले ओडिया जाति ओडिया बड़पण को बंचाई रखिया पाई ए ओडियार मौड़मणि एमिति कि बाटर जेतळे आज्ञा शोष होउतिला से माणिक गौडुणी ठारू दही पी शोष मेंटाउतिले छोट पिलांक परी ये तो मानवीय लीला प्रभुंकर आउ तो किछि नुहे दही पीले सिना किंतु पाखरे पैसा थिले तो देबे कौन करियो महाप्रभु आंगुली हीरा मुदी धराई दे कहले अरे केते चला ये दहीर मूल्य सेई समय कथा थरे एमती रथयात्रा बेले गरुड़ खंभ पाखे अटकी गले केते जन ब्राह्मण हे जगन्नाथ हो तम लगी नड़िया टे पठाई दासिया बाउरी आसी पड़ला नहीं बिचरा ता गाँ टा दूर बाट प्रभु आसीथिले भी कौन होइतांता ताकू तो मना 22 पाहाच चढ़िया कौन करियो प्रभु जगन्नाथे सार असबर्ण लोकटे जगन्नाथ हो कही कौन ना जगन्नाथ को कह दासिया पठाई नड़िया निज हाथ में घेना करेंगे आज्ञा महाप्रभुंर कि लीला ब्राह्मण मान हाथ शून्य शून्य उभान हो गला नड़ियाटा सिंह द्वार रे थाट पटाड़ी लोक बेता बेता भोग दिव्य फलमूल मिष्टान्न किछि छुईले ना महाप्रभु जगन्नाथ अथच ये जो सुखिला नड़ियाटी दासिया बाउरी पठेइचंती तांकर सेइथिरे लोभ कि माया सत्य कालिया ठाकुर तुमर घंटा शंख काहाली मृदंग हरिबोल हुलहुली रे उछुड़ी पड़िला आकाश पवन जगन्नाथ सतरे तुम्हें पतित पावन सतरे तुम्हें पतित पावन सतरे तुम्हें पतित पावन तेणु महाप्रभुंकर ये जो दिव्य पतित उद्धारण करने पतित पावन बेशरे पुणी सुवर्णर लागी राजा ये होउछंती सेई राजा जी पखाल भात रे घी पकई खाइबा ठाकुर आज्ञा ये ओडियार मौड़मणि आमर गोटे कथा अच्छी पखाल भात रे घी तो बोपा खाइथिला कि तेणु ये से ठाकुर आज्ञा जे पखाल भात रे घी पकाई खाती तेणु तांकर कथा तांकर गाथा अति अनन्य एवं दिव्य तेणु से महाप्रभुंकर चरणार बिंदरे बारंबार प्रणाम करी गाई उठिवा कदाचिद काहालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे हर त्वं संसार द्रुततरमसारं सुरपते आहे सुरवर आहे महाप्रभु जगन्नाथ शीघ्र दूर कर ये असार संसार रु आहे जदुपति हर मो झटिति विराट पापर भार दीन अनाथ को देई थाओ प्रभु मुख्य संपद तुम्भर प्रभु जगन्नाथ नयनर पथे गोचर हुअन्तु मोर जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।